Oh, go down. Liam, Gab, Jerek, Ate Kate, Maya. Oh, go. Gemaline, Mal, picture alike, the cousins. Hino pa ba? Mark, niyang nakaon intoy, picture ano intoy. Malen, Mark, and hino pa taada. Jumpo, Ruben, ano na Ruben? Hino pa taada. Tata Martin, Jumpo. Junior and John Paul. Beijing, Junior and John Paul. Toby. Hi, Toby. Sige, guys. Cuidado na ka mo. Ito, hindi nakikitaan. Sige. Pakita ka mo, dapat na tanan na nawong nakikitaan. Anay, dili ka gilid, B. Ayaw magsalip, dili ka, dili. Dita, man. Ikaw, tatong ka mo dita. Sige, good. Oo, waray. I-jump Paul na ni Junior. Uy, dito na, dito. Adi na yung Ruben. Ay, adi na. Jump Paul and... Ano yung jump Paul? Jump Paul and... Adi na yung Tata Martin. I-Marjun na lang. Dito kami. Ikaw ang dinakikitan ni Ruben. Ikipin. Sige dito. Sige. Okay na guys. Settle down. 1, 2, 3. Show your best smile. Look at the camera. Okay. Wonky. 1, 2, 3. Dali na. Wonky. 1, 2, 3. Wonky. Alam kita daw ay hubog. Once again, do it one more time. 1, 2, 3, say hey! Very good. Next, the brothers and sisters and tatay. Brothers, sisters, and tatay. Hoy, ano ka pag-lusog kayo may dapat ito whole family picture. Ayaw nga ka mag-harayo. Brothers, sisters, Mano Regine, Mano Charlie, Mana Jean, Mana Lynn, ayan yung pagkaon sa kanay na din. Damukat na pagkaon, Mana Lynn, pagkikasara ka anay. Mana Lynn, tatay, Mana Regine. Itay. Wala kaming time ngayon, tomorrow na lang. Pasko pa mambuwas. Mano Charlie, Itay, Manuel, Manalin, bagadiri, ganyan ang pagkuha na tiya pagkaon. Manalin, Mana Jean, Mano Charlie, Mana Miguel, Mana Early, coming pa. Mana John, mamamatron na layan. Ay, si tatay ka nagpablandi. Mano Charlie, paging, Mano Charlie, where are you? Mano Charlie, Liz? Mano Charlie.
sige.